Ako volite priče o lopovima, onda bi obavezno trebali pročitati serijal epske fantastike Gospodstveni Niktov, kojeg je napisao pisac Scott Lynch. Serijal bi se trebao sastojati od 7 knjiga, ali do sada su napisane samo 3. Ono što mi se posebno sviđa kod ovoga serijala je to što se svaka knjiga može posmatrati samostalno u izvjesnom smislu, jer svaka obrađuje drugačiju temu i svaka se odvija na drugom mjestu. Pa tako u knjizi Laži Lokala More preovladava tema velikog podzemlja jednog grada u kojem lopovi igraju veliku ulogu. U drugoj knjizi, koja nosi naziv Crveno more pod crvenim nebom, likovi koje pratimo se okušavaju u gusarenju, morskim bitkama i pljačkama. U trećoj knjizi, koja nosi naziv Republika lopova, oni će biti primorani da budu politički pijuni na čarobnjačkim izborima. Kroz knjigu Laži Lokala More upoznajemo se sa lopovom koji se zove Lok Lamora i njegovom družinom lopova u kojoj pored Loka ima još 5 članova. Oni sebe nazivaju Gospodstveni Niktovi. Radnja ove knjige se odvija u gradu Camoru, gradu koji podsjeća na Veneciju i koji ima ogromno podzemlje. U jednom takvom gradu ljudi pričaju da je Trn Camora, izvjesni Lok Lamora, nepobjediv u borbi, da krade od bogatih i daje siromašnima. Kažu da je dijelom čovjek, a dijelom legenda. Međutim, u svemu tome griješe jer su to samo glasine. Lok Lamora je tek prosječne visine, mršav i prilično nevješt sa mačem. Njegovo najopasnije oružje su pamet i lukavstvo. On krade od bogatih jer samo od njih i vrijedi krasti, ali siromašni neka idu i kradu za sebe. Ono što Lok uspije da dobije na prevaru pripada samo njemu i njegovoj družini prevaranata i lopova, Gospodstvenim Niktovima. Camor je njihov grad kojeg je sagradila prastakla rasa koju niko ne pamti. To je grad pokretnih praznika, prljavih kanala, baroknih palata i prepunih grobalja. Takav grad je dom plemićima, trgovcima, vojnicima, prosjacima, bogaljima i divljoj uličnoj djeci. Camor je također dom i kapa Barsaviju. On je kriminalni genije koji vlada gradskim podzemljem, kome su svi lopovi podređeni, uključujući i Loka Lamoru. Međutim, gradom se pronose i šapati da je kapi Barsaviju stigao novi izazov, i to izazov od čovjeka kojeg niko nikad nije vidio, čovjeka kojem nijedno oružje ne može ništa i koji se odaziva na ime Sivi kralj. Niko ne bi želio, niti bi mu bilo pametno da se nađe između kapa Barsavija i Sivog kralja, ali to će ipak poći za rukom Loku Lamori. Što se tiče magije u serijalu Gospodstveni Niktov, ona je prilično interesantna i jedinstvena. Dovoljno je da čarobnjak zna pravo ime nekog čovjeka i taj čovjek u njegovoj potpunoj vlasti. On može sa tim čovjekom da upravlja kako hoće i da mu naređuje šta hoće. Čarobnjaci su osobe kojima se u ovom serijalu nije pametno naći na putu. Nakon što su primorani da pobjegnu iz svog rodnog grada, izvanredni lopovi prevarant Lok Lamora i njegov neminovno smrtonosni prijatelj Jean Tannen u knjizi Crveno more pod crvenim nebom odlučuju da se zapute prema najbogatijem i najnedostižnijem odredištu na obzorju. Stigli su u grad državu koji se zove Tal Verar. U Tal Veraru se nalazi kula grijeha, a to je kockarnica nad kockarnicama, iz koje niko nikad nije ukrao ni novčić i pritom još preživi. Ta kockarnica je jednostavno izazov kojem Lok ne može da se odupre. Međutim, njegov savršeni zločin će morati malo da pričeka, jer u Tal Veraru postoji još neko ko za sebe želi stručnost Gospodstvenih Niktova i spremen je čak i da ih ubije ako je ne bude dobio. Tako su Lok i Jean primorani da se upetljaju u gusarenje. To djeluje kao sjajan posao za lopove, samo je problem što se njih dvojica ne razumiju u gusarenje. Oni čak ne znaju razlikovati jedan kraj galije od drugog. U trećoj knjizi ovoga serijala, koja nosi naziv Republika lopova, Lok Lamora i njegov prijatelj Jean Tannen se nalaze u veoma nepovoljnoj situaciji iz koje mogu pronaći izlaz samo ako prihvate ponudu zagonetne vezane čarobnice, a to je da Lok bude politički pijun na čarobnjačkim izborima. Lok Lamora ne pristaje na to da bude politički pijun sve do trenutka dok čarobnica ne pomene Sabetu, ljubav Lokovog života i sada njegovu najveću protivnicu. Lok se zaljubio u Sabetu do ušiju čim ju je prvi put ugledao, još kao siroče na obuci za lopova u Camoru.
Nakon burnog udvaranja ona ga je ipak napustila i sada će se ponovo sresti, sukobiti i pokazat će se čija je volja jača. Locke će se naći oči u oči sa jedinom osobom koja se sa njim može mjeriti kada je riječ o ljubavi i lukavstvu. Locke treba da odluči da li će se boriti protiv Sabete ili će joj se udvarati. Od te odluke zavise i njihovi životi. Mislim da bi svako ko voli da čita o epskim avanturama, odnosno fantaziji, vjerovatno uživao u ovom serijalu. On ima sve što se traži u ovakvim pričama. Lopovi, pirati, različite vrste prevaranata i veliki broj preokreta. Ove knjige imaju obilje akcije, višestruke i višeslojne šeme i najsimpatičniju postavu kriminalaca na koje ćete naići u epskoj fantastici. Iako je u ovom serijalu prisutna magija, nemojte očekivati puno kao što je to slučaj sa drugim dijelima epske fantastike, jer je Scott Lynch dozira u ovom serijalu. Veći je fokus na nekim realnijim stvarima. Ako tražite zamršeno ispričanu priču sa nezaboravnim i uzbudljivim likovima, ovo bi bio odličan serijal za vas. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.